वाराणसी होटल प्रताप पैलेस में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। भारत के विभिन्न राज्यों से आए स्ट्रीट वेंडर्स के पदाधिकारीगण ने बैठक कर फेरी पटरी ठेला के समक्ष प्रतिदिन उत्पन्न हो रही चुनौतियों एवं समाधान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स के सामने आ रही प्रमुख समस्याओं जैसे अतिक्रमण के नाम पर की जाने वाली मनमानी कार्रवाई, मनमाने जुर्माने वसूली, स्थानांतरण की समस्याएं, लाइसेंस व वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयां और नगर निकायों के साथ समन्वय की कमी जैसी गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए रणनीति बनाई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में वर्णित स्ट्रीट वेंडर्स के सभी अधिकारों और प्रावधानों की व्यापक जागरूकता पूरे देश में फैलाई जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा जागरूकता अभियान, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य एवं जिला स्तर पर बैठकों, सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी हो और वो अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें। बैठक में ये भी तय किया गया कि संगठन नगर निकायों और राज्य सरकारों के साथ संवाद स्थापित कर फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के लिए स्थायी और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। इसके साथ ही संगठन द्वारा एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। अभिषेक जी, जिस तरह से 3 दिवसीय कार्यक्रम आपका चला जिसमें विकसित भारत में फेरी पटरी व्यवसायियों की भूमिका नामक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई, क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक का? ये 3 दिवसीय जो आयोजन था वो राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे 21 राज्यों से आए हमारे फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने राज्यों में, गुजरात, अहमदाबाद, तेलंगाना, उड़ीसा, तमाम विभिन्न राज्यों से, लखनऊ और विभिन्न राज्यों से यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स लीडर्स आए थे। ये जो मंथन था, ये जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें एक बहुत बड़ा ये टॉपिक था। एक लंबा मंथन चला, एक लंबा चिंतन चला कि पटरी व्यापारियों की सचमुच आखिरकार भूमिका क्या होगी, उनका समायोजन क्या होगा, उनका व्यवस्थीकरण का स्वरूप क्या होगा, बनती हुई स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडर्स अपने आप को सुरक्षित कैसे कर पाएगा, जो इनके स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अनुसार वेंडिंग जोन का प्रोविजन बना है उनमें किसी भी तरीके की इनके साथ प्रताड़ना ना हो, इनकी आजीविका सुरक्षित हो, तमाम बिंदुओं पे बात हुई है। ये जो 3 दिन का ये काशी मंथन चला है, इस मंथन का निचोड़ पूरे हिंदुस्तान में जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा और सरकार से लगातार संवाद करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम पत्र सौंपने का काम करेंगे। मारू नाम अक्षिताबा सोलंकी है, हूँ गुजरात वडोदरा थी आई छूं। यहाँ जो 3 दिवसीय बैठक चली है फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की, क्या निष्कर्ष निकला? અમે જે 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કર્યો છે એમાં ઘણો સારો રહ્યો છે પ્રોગ્રામ, અને એમાં જે લારી ગલ્લાવાળા છે એ લોકો માટે ઘણી બધા પ્રશ્નો હતા કે જેનો હલ ત્યાં આવી ગયો, કેમ કે ત્યાં એમએલએ સાહેબ પણ આવ્યા હતા, ત્યાર પછી વકીલ પણ આવ્યા હતા, બાર કાઉન્સિલરના જે હોદ્દેદારો હતા એ પણ આવ્યા હતા, જેથી ઘણા બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ બહુ વહેલી તકે આવશે એવું અમારું માનવું છે। અને જે પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય ફેરી પટરી ઠેલા વ્યવસાય સંગઠન દ્વારા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે એ પ્રોગ્રામ ખરેખર બહુ જ સરસ રહ્યો છે, અને અમને ગુજરાતથી બોલાવવામાં આવ્યા છે, અમને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે, એ બદલ હું જે રાષ્ટ્રીય ફેરી પટરી ઠેલા સંગઠન કે ના બધા હોદ્દેદારોને હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। నా పేరు సతీష్ గౌడ్, తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి। ये जो बैठक हुई है क्या कहें? 12, 13, 14 తారీఖు నాడు ఈ మీటింగ్లు జరిగినాయి। యాక్చువల్లీ రాష్ట్రీయ పేరీ పట్రీ సంఘటన ఏదైతే అభిషేక్ నిగమ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది, ఇది మన ప్రమోద్ నిగమ్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా జరిగిన సమావేశం ఇది। అట్లనే 12 తారీఖు 13 తారీఖు ప్రోగ్రామ్ ఇది। ఇందులో ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత 14 తారీఖు ఈరోజు నేషనల్ బాడీ మీటింగ్ విషయంలో కూడా చర్చించడం జరిగింది। ఇది వివిధ రాష్ట్రాల్లో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగా దాని యొక్క కార్యాచరణ, దాని రూపాన్ని తయారు చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది। చాలా అద్భుతంగా జరిగింది। जी, मारू नाम जिगर दवे છે, હું અમદાવાદ ગુજરાત થી વારાણસી ક્ષેત્રમાં આવ્યો છું। ये जो मीटिंग हुई है किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है?
12, 13 અને 14 જે ત્રિદિવસીય કાર્યક્રમ અહીંયા રાષ્ટ્રીય ફેરી પટ્ટી ઠેલા વ્યવસાયી સંગઠનના બેનર અંતર્ગત થઈ ગયો. એ કાર્યક્રમમાં જે ફેરી પટરી અને ઠેલાના જે વ્યવસાયિકો છે એ વ્યવસાયિકોની તકલીફો અને તકલીફોનું નિવારણ એ માટે ગઈકાલે 13 તારીખે ચર્ચા થઈ. 12 તારીખે પણ અમારી સાંજે 5 વાગ્યા પછી ચર્ચા થઈ હતી અને એના નિવારણ માટે ગઈકાલનો જે દિવસભરનો કાર્યક્રમ થયો હતો એ કાર્યક્રમમાં વારાણસીના મોટા ભાગના જે ઉદ્યોગપતિઓ છે પ્લસ કાયદાના નિષ્ણાતો છે એ લોકોએ પોતાની હાજરી આપી અને એમને એક સાંત્વના આપી છે કે તમારે ક્યાંય કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે, કોઈ તકલીફ આવે છે, કોઈ મુશ્કેલીમાં મુકાવ છો, સિસ્ટમ તરફથી કોઈ તકલીફ આવે છે તો એ સિસ્ટમ તરફથી આવતી તકલીફને પહોંચી વળવા માટે એ લોકો હંમેશા વ્યવસાયિકોની સાથે રહેશે. જી.